آپ تو میرے بھائی ہیں، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کریں۔ لڑکیوں کے ماں باپ یہ کہانی ضرور سنیں۔ وہ میرے سامنے ہی تھے، وہ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور لے جا کر پیچھے گائے بھینس کے باڑے میں بند کر دیا، اور غصے میں کہنے لگے، خبردار اگر تو یہاں سے نکلی، یہاں سے اپنی آواز بھی نکالی تو۔ میں چیختی چلاتی رہی، بھائی بھائی خدا کے واسطے مجھ پر تھوڑا تو رحم کر دو کہ میں ساری رات بھلا ان گائے بھینس کے بیچ میں کیسے گزارا کروں گی۔ یہی تو تیری سزا ہے، تو نے جو کام کیا ہے تو میں نے تیرے لیے نئی سزا کا انتظام کیا ہے، مگر بھائی آخر میرا قصور ہی کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولے، تیری سب سے بڑی غلطی کہ تو لڑکی ہے، اور دوسری یہ کہ تو میری بہن ہے، اور تیسری یہ کہ تو اس گھر میں پیدا ہوئی۔ مگر بھائی ایسا نہیں ہے، روتے ہوئے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ میرے منہ پر دروازہ بند کر کے انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا، اور میں ساری رات بچتی بچاتی ان جانوروں کے بیچ سو رہی تھی۔ ذرا دیر نیند لگتی تو گائے لات مار کر اٹھا دیتی۔ میں ڈرتی سہمی ہوئی جاگتی رہی، نیند سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر سوتی بھی تو کیسے؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے سگے بھائی میرے ساتھ ایسا سوتیلے جیسا رویہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا میری یہی غلطی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، یا پھر میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کے یہاں بہن ہوں، ان کا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہوں، ان کا بھائی نہیں ہوں جو کندھے سے کندھا ملا کر ان کی بازو بن کر کھڑا رہے؟ دوسری طرف میری مجبور ماں باپ جو مجھے جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی بھائی کے ناگوار رویے کے آگے ان کا بس نہیں چلتا اور وہ مجھے نہیں بچا پاتے تھے۔ صبح ہوتے ہی بھائی نے دروازہ کھولا اور جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جا رہا تھا۔ اسے تو نہ جانے کیسا خوف ہو گیا ہے میری معصوم سی بچی سے۔ اور آپ کھڑے کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ لے جاؤ اپنی اس لاڈلے کو میری نظروں کے سامنے سے بہت دور۔ میں اسے 2 منٹ اور بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ امی مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے گھر لے آئیں۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی اور مجھ پر تو غموں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ جب سے میں نے اس جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تب سے بھائی نے میرے اوپر ظلموں کا پہاڑ توڑ دیا۔ اکثر سنا جاتا ہے کہ بھائی تو بہنوں کے لیے ڈھال ہوتے ہیں، جو ہر آنے والی مصیبت کو خوشی خوشی سب سے پہلے اپنے گلے لگا لیتے ہیں، مگر میرے یہاں تو میرا بھائی میری ہی جان کے دشمن بن گئے، جبکہ بچپن میں تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، مگر اب نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے کہ اس نے مجھے ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اور پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب میرا ہی بھائی میرے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ میں اپنے بھائی کو بچپن سے ہی بہت زیادہ چاہتی تھی اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور نہ جانے اسے لے کر میں نے کیا کیا خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم دونوں تو بہن ہی بھائی ہیں۔ وہ میرا اکلوتا بھائی ہے اور وہ مجھ پر آنے والے ہر مصیبت سے لڑ مر جائے گا، کبھی مجھ پر آنچ نہیں آنے دے گا، لیکن ہر بات آنچ میرے اوپر اسی کی وجہ سے آتی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی کہ ابھی میرے ماں باپ زندہ ہیں اور میرے ساتھ ہیں، نہیں تو میرا کیا ہوتا؟ شاید بھائی تو مجھے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے یا پھر زندہ ہی جلا ڈالتے، مگر ماں باپ تھے تو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی بھائی کے ظلم اور ستم سے بچا لیتے تھے اور میری ڈھال بن جاتے، خاص کر میری ماں۔ ایک روز میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ امی امی مجھے ایک بات تو بتاؤ، بھائی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آخر ایسا میں نے کیا کر ڈالا جو اسے میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا؟ امی میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی کہ تو فکر کیوں کرتی ہے میری بچی، ہم ہیں نا تیرے ساتھ، جب تیرے ماں باپ تیرے ساتھ ہیں تب تک تیرا بال باقا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو امن کیا چیز ہے، تم ان سب کے بارے میں مت سوچو، ہم تیرے لیے جلدی ہی کوئی ایک اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور تجھے تیرے بھائی سے بہت دور کرتے ہیں۔ مگر امی ایسا کیوں؟ بھائی کو ایسے مجھ سے کیا تکلیف ہے جو آپ اس طرح مجھے اس گھر سے دور کرنے کی باتیں کرتی ہیں، وہ بھی ایک بار نہیں بار بار؟ امی میری بات سن کر ہی گھبرانے لگی اور کہنے لگی، وہ تجھے میں کسی وقت فرصت سے بتا دوں گی، ابھی بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، سو جا، آرام کر۔ میں آنکھیں بند کر کے 2 منٹ میں چین سے ہی لیٹی کہ امن کی بھاری آواز نے مجھے پھر سے جگا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کھڑی ہو جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ اور تجھے کس نے کہا
कहा था कि अम्मी के पास गप्पे मारने को, जा जल्दी जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा, नहीं तो तेरा हश्र ऐसा बुरा करूँगा। मैं जल्दी से डरते डरते अपने कमरे में चली गई और सोने के लिए लेट गई। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मुझे दरवाजे के नीचे से खाने की प्लेट दिखाई दी तो मैं जल्दी से दौड़ी चली आई और खाना खाने लगी। भूख से मैं पागल होती जा रही थी। सारा दिन भूख से मेरी हालत बुरी हो जाती। मुझे भाई की इजाज़त ही नहीं थी कि अम्मी और अब्बू के साथ बैठकर थोड़े शब्द प्यार से बोलूं या उनके साथ खाना खा सकूं। मैं अम्मी और अब्बू के साथ खाना नहीं खाती थी, लेकिन हर रात मुझे छुप कर खाना दे दिया जाता, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अब्बू मुझे भूखा नहीं सोने देंगे। वे सब के सो जाने के बाद मुझे खाना दे दिया करते। रात बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की शिद्दत से मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। जब आँखों में नींद नहीं थी तो मैं बचपन के दिन बहुत ही याद आ रहे थे और मेरे भाई अमन मेरी जान से ज़्यादा परवाह करते थे, किसी से कम नहीं समझते थे, बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते थे। मेरी ज़रा सी चोट लग जाती तो मेरे माँ बाप और भाई तो ऐसे हो जाया करते जैसे ना जाने घर में क्या हो गया हो। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे और फिर जब भी मैं स्कूल जाती तो भाई की उंगली पकड़ कर जाती और भाई सारे ज़माने में मेरी तारीफ़ों के पुल बांध जाते कि ये मेरी बहन जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी और लाडली है। और मुझे गलती से कोई कुछ कह भी देता या डांट भी देता तो भाई उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगते कि किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसको हाथ भी लगाया तो मैं सारी दुनिया में क़यामत ला दूंगा। और फिर किसी की इतनी मजाल न होती कि मुझे कोई ज़रा सा भी तंग करे। ज़िंदगी गुजार रहे थे और मेरी अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने हमें तालीम भी दिलवाई और भाई को भी ज़्यादा हुनर सिखाए और मुझे तो पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उस वक्त भाई खुद कहते थे कि इसे मैं खूब ज़्यादा पढ़ाऊँगा और जो कि मैंने मैट्रिक पास की, भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी और वे मुझे बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं देते। और पहले यही भाई था जो मुझ पर जान छिड़कता था। उस वक्त हमारे घर अम्मी की बहन खाला आई करती थी जो आकर हम दोनों बहन भाइयों को खूब ज़्यादा प्यार करती और हमारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाया करती। मगर एक बात बहुत जो अजीब मालूम होती, मुझे तो बहुत ताज्जुब होता था जब अम्मी मुझे छुपकर खाला से दूर रहने के लिए कहती और कहती कि उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है और इनसे घुलना मिलना इतना अच्छा नहीं है। मैं जब भी सवाल करती कि क्यों, ऐसा क्यों, तो वह कहती बस जितना कहती उतना सुन लो, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरी तरफ मैं ये भी देखती कि खाला भाई का हाथ पकड़कर उन्हें अकेले कमरे में ले जाती और ना जाने घंटों घंटों उनसे बातचीत करती थी और ख़ासकर अम्मी और अब्बू की गैर मौजूदगी में। लेकिन खाला के ये बर्ताव मुझे बहुत अजीब मालूम होता। उनका यूँ इस तरह बार बार घर आ जाना अच्छा नहीं लगता। ना जाने क्यों इस तरह चलता रहा और मुसलसल ये सब होता रहा। और इसी तरह अचानक कुछ दिनों बाद हमारे घर खाला का आना बिल्कुल ही बंद हो गया। जब हम दोनों बहन भाइयों ने उनकी खैरियत मालूम करने अम्मी अब्बू से कहा कि चलकर उनके घर देखते हैं तो अम्मी और अब्बू ने साफ मना कर दिया। उस पर तो अमन भाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अम्मी से बहुत बुरी तरह से बात की। अम्मी ने कहा कि इस औरत ने ना जाने हमारे बच्चों को क्या क्या पट्टियाँ पढ़ा दी हैं। अम्मी की इस बात पर पहली बार भाई ने अम्मी को घूरते हुए कहा कि खबरदार अगर उनके खिलाफ़ किसी ने भी कुछ कहा तो वह हमारी खाला हैं और आप भला आप कैसे कह सकती हैं, वह आपकी तो बहन हैं। मगर बेटा बात कुछ ऐसी है कि खाला अच्छी औरत नहीं है। वह मेरी बहन ज़रूर है लेकिन वह घर घर जाकर झगड़े करा देती है। उसकी ये पुरानी आदत है। उसे कोई काम धंधा तो नहीं है, ना ही कोई औलाद है, एक बूढ़ा पति है, वे कोई काम करता नहीं है, ऐसे ही मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और वह ऐसे ही मुंह उठाए घर घर जाकर लोगों के झगड़े करवाती है। खबरदार, मैंने कह दिया ना। भाई तो मुंह मोड़कर अपने कमरे में चले गए और वह तो उनके खिलाफ़ एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। और दूसरी तरफ मुझे भी लगा शायद अम्मी ठीक कह रही हैं। वे हमारी खाला होने से पहले उनकी सगी बहन हैं और वे अपनी बहन को क्यों बुरा भला करेंगी। और फिर वे सच तो कह रही थी कि
कुछ दिनों से अमन भाई का रवैया भी बहुत सा बदला गया था। वे घर में अम्मी अब्बू और किसी से भी सीधे में बात नहीं करते और ज़्यादातर खामोश ही रहते। दूसरी तरफ अम्मी अब्बू के दरमियान भी एक दो बार इस बात को लेकर झगड़े भी होने शुरू हो गए और इसी तरह हम बड़े होते रहे। और एक रोज़ खबर आई कि खाला की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। किसी ने उनके मोहल्ले से आकर हमें खबर दी और अम्मी अब्बू उनकी तबीयत और हाल चाल जानने भी उनके घर नहीं गए, क्योंकि अब्बू ने साफ मना कर दिया कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, वे फिर भी इस घर में आना जाना शुरू कर देगी और हमारे घर का सुकून चैन सब बर्बाद हो जाएगा। मगर मैं जानती थी कि कोई जाए ना जाए, भाई को कोई रोक नहीं सकता, भाई ज़रूर जाएंगे वहाँ पर। अब तो मेरे दिल में भी शक पैदा होने लगा कि खाला की वजह से ही भाई और हमारे घर के लोगों के बीच इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू होने लगी थी। और वही हुआ जिसका डर था। एक रोज़ भाई उनके घर छुप कर चले गए और फिर वही हुआ जिनका हमें आज तक यकीन नहीं आया। भाई ने खबर दी कि खाला का इंतकाल हो गया है। हम सब के तो होश ही उड़ गए। हमने तो दिल पकड़ लिया और अब्बू की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं अम्मी और अब्बू को दोनों को ही संभाल रही थी। अचानक भाई ने वे कहा कि हमारे दोनों कान सुनने के काबिल नहीं रहे। आखिर वही हुआ ना जो आप चाहते थे। चली गई हैं, वे गुजर गई हैं हमेशा के लिए, और इसकी वजह आप सब लोग हैं। फिर मेरा भाई मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला कि इस लड़की की वजह से उनकी मौत हुई है। मैं तो शौक में ही पड़ी थी। भला भाई के कान किसने भर दिए? ये सब क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे खाला की मौत को हमें ही सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे आखिरी मुलाकात जिसमें भाई और खाला के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, किसी को कोई खबर नहीं थी। और उनकी मौत के बाद ही भाई ने अपने आप को पूरा बदल लिया और ख़ास कर मुझसे एक अजीब सी दुश्मनी पाली थी। वे सारी नफ़रत मुझ पर बरसाने लगा। कभी कभी तो अम्मी रोने भी लगती कि मेरी बहन ने मेरे बेटे को हमसे दूर कर दिया। वे ऐसा क्यों कर गई? हम नहीं जानते थे। अम्मी ने कहा कि उसकी मौत का गम हमें भी उतना ही है जितना कि अमन को है, लेकिन वह तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। और बस उस दिन से ही खाला के मरने के बाद हमने अमन भाई को बिल्कुल ही बदला हुआ पाया। वे हम पर जुल्म ढाते हुए बिल्कुल भी रहम नहीं करते। और एक रोज़ तो मैं दंग रह गई जब अम्मी रात को घबराते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, जा मरियम जा, जल्दी जा, यहाँ से फ़ौरन ही भाग जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, वे तुझे इन लोगों के हाथों बेच देगा। मगर अम्मी कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? वह तेरा सगा भाई अमन। मैं अभी भी अपने कानों से सुन कर आई हूँ। वे तेरा सौदा कर चुका है और वे लोग कुछ ही देर में आ रहे हैं और तुझे यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। अम्मी से सुनते ही मेरे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी। भला एक सगा भाई अपनी ही बहन को बेच सकता है? उसकी आत्मा इतनी मर गई है। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे और मैं फ़ौरन ही अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली और दौड़ने लगी थी। मैं दौड़ते दौड़ते एक जंगल की तरफ आ गई और कुछ लोग तेज़ी से मेरी तरफ भाग रहे थे। शायद ये वही लोग थे जो मुझे लेने आए थे, मगर मेरे लिए उस वक्त खुद को बचाना बहुत ज़रूरी था और मैं दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल आई। बस अब मेरे पैरों से और भागने की हिम्मत नहीं थी और मैं सामने खड़े एक शख्स से टकरा गई और गिरकर वहीं बेहोश हो गई और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा मेरे सामने उस वक्त क्या हुआ और क्या नहीं। वे सामने खड़ा वे शख्स कौन था? जब मैं उससे टकरा कर गिरी तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा। मैं जब होश में आई तो मैंने खुद को फिर से गाय भैंस के उस तबेले में पाया जहाँ मैं उस एक चरपाई पर पड़ी थी और जहाँ मेरे खाने के इंतज़ाम किया गया। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मेरी नज़र खाने पीने की चीज़ों पर पड़ी तो मैं हैरत में आ गई और सुकून महसूस करने लगी कि मैं अपने ही गाय भैंसों के तबेले में हूँ और मुझे मेरे अब्बू ने बचा लिया होगा और ये सामान उन्होंने ही रखा होगा और मुझे यहाँ बंद करने वाला वे शख्स वो मेरे अब्बू थे। मेरा भाई जो मुझे आज बेचने चला था। मुझे तो अमन जैसा आदमी को भाई कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। और दूसरी रोज़ ही सवेरे मेरी अम्मी ने आकर मुझे वहाँ से हाथ पकड़ कर वापस घर ले आई और कहने लगी, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, मैं अपनी बच्ची को और जुल्म सहने नहीं दूँगी। और मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, अगर तेरे बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तेरी जान बचा सके तो मैं तेरा ब्याह करूँगी। मैं तो सुनकर ही दंग रह गई कि अम्मी क्या कह रही हो। अभी अचानक
لیکن مگر کیوں؟ امی نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، میری بچی اب ایک ہی راستہ ہے، اس سے پہلے کہ تیری عزت کو تیرا بھائی مٹی میں ملا دے اور کچھ غلط ہو جائے اور ہمارا سر شرم سے جھک جائے، اس سے پہلے میں تیری شادی کر دوں گی، تجھے تیرے گھر رخصت کر دوں گی تاکہ میرے مرنے سے پہلے اس فرض سے ادا ہو جاؤں، پھر چاہے مجھے بعد میں اس امن کا قتل کر کے جیل ہی جانا پڑے۔ اللہ نہ بخشے میری اس بہن کو جس نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا، وہ اپنی بہن کو ہی بیچ دینا چاہتا ہے اور ہمیں تو پہلے ہی اپنے ماں باپ نہیں سمجھتا، اور یہ سب صرف اور صرف اس کی بہن کی وجہ سے ہوا ہے جس نے ساری سازش کی ہے۔ امی نے مجھے سمجھا بجھا کر شادی کے لیے تیار کر دیا اور میں بھی مجبوری میں رضامند ہو گئی اور باقی لڑکیوں کی طرح میں نے شادی کی، آنے والی زندگی کے اچھے خواب دیکھنے شروع کر دیے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارے گھر لڑکے والے آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر میں پسند کر گئے اور اپنے گھر بھی لڑکا دیکھنے کی اجازت دے گئے، اور دوسرے ہی روز امی اور ابو بھی ان کے گھر چلے گئے، اور گھر آتے امی نے مٹھائی کے ڈبے سے میرا منہ میٹھا کرا دیا اور کہنے لگی کہ لڑکا بہت زیادہ پڑھا لکھا اور شریف خاندان کا ہے، اور تو اور وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، ان کا عالیشان گھر ہے، گھر کا اکلوتا اور اکیلا وارث ہے، ہماری بیٹی تو اب راج کرے گی راج اپنی سسرال میں، وہ بہت زیادہ خوشحال ہے۔ امی نے مجھے وہاں کی بہت زیادہ تعریف سنا دی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور امی نے میرے لیے ساری مصیبتوں کو ختم ہی کر ڈالا، بس کچھ اور دن باقی تھے، پھر میں اپنی سسرال کی ہو جاؤں گی اور پھر گھر میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی اس ظالم بھائی کی مجھے کبھی شکل دیکھنی پڑے گی۔ اور ان دنوں تو ویسے بھی امن بھائی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے ہی امی اور ابو کا خیال تھا کہ میری جلد سے جلد منگنی کرا دی جائے۔ میرے دل میں بھی نئی امیدوں کی کرنیں جا چکی تھیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ امن جیسا بھائی میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ میں شادی کے خواب سجائے بہت کچھ سوچ رہی تھی اور اپنی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگی اور بار بار آصف کی تصویر دیکھتی رہتی جو امی نے مجھے دے دی تھی، اور اس سے باتیں کر کے اپنا دل بہلا دیتی اور سوچ لیتی کہ کب وہ دن آئے گا جب میں آج آصف کی دلہن بن کر اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب امی اور ابو نے بھائی کے نہ ہوتے ہوئے جلد سے جلد جٹ منگنی اور پٹ بیاہ کرا دینا چاہتی تھیں، وہ لوگ بھی مان گئے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ منگنی کی جگہ ہم نکاح کر دیتے ہیں، پھر چاہے رخصتی میں تھوڑا وقت لے لیا جائے۔ امی اور ابو اب اس بات پر رضامند ہو گئے اور مجھے بھی سمجھانے لگے کہ اس وقت امن موجود نہیں ہے اور یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ جو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، تمہاری ساری مشکل حل ہو سکتی ہے۔ امی اور ابو کی بات پر میں رضامند ہو گئی اور شادی کے لیے راضی بھی تھی اور وقت سے پہلے تیار ہو کر آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سے پہلے میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے اس وقت بھائی کی کمی محسوس ہو رہی تھی، میرا وہی بھائی جو مجھے بچپن میں میری انگلی پکڑ کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا تھا، اور پھر ایسا طوفان آیا جو سب کچھ اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا، اور آج وہی بھائی اپنی ہی بہن کو چند پیسوں کے لالچ میں گندے لوگوں کے ہاتھوں بیچنے چلا تھا۔ میں روتے ہوئے بھائی کے کمرے میں گئی اور اپنے بچپن کی کچھ یادیں تازہ کر کے ان کا کچھ سامان نکالنا چاہا۔ میں دنگ رہ گئی جب مجھے ان کے الماری میں سے ہر ٹوٹے ہوئے کھلونے جو میں پھینک دیا کرتی تھی، ہر وہ بچپن کے جوتے، میرے کپڑے اور بہت سی ایسی چیزیں ملی جو مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے بھائی کی الماری سے ایک ایسی چیز ہاتھ لگی کہ میں چکرا کر گرتے گرتے خود کو مشکل سے سنبھال رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے وہ ہر دن یاد آنے لگا جو ظلم بھائی نے میرے ساتھ کیے۔ میں اس وقت عجیب سی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی، اور اس وقت میں زندگی ایسے موڑ پر تھی کہ کسی ایسی کشتی میں سوار تھی جس کی منزل کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں اس وقت آنکھیں بند کر کے صرف یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اس وقت امن بھائی یہاں پر موجود ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ میں دلہن بنی سیدھا چلتے ہوئے باہر آ گئی، سبھی لوگ آ چکے تھے اور شادی کے لیے لڑکے والے مولانا کو اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے، اور کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہونے جا رہا تھا۔
आसिफ सहरा बांधे मेरे आने की राह देख रहा था और मैं उस वक्त कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं थी। मैं सोफे पर आकर बैठ गई। मेरी आंखें बार बार अभी भी दरवाजे पर किसी के आने की राह देख रही थी और शादी शुरू हो गई और दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई जब मुझे कबूल है का शब्द सुनाई दिया जो निकाह पढ़ाते वक्त मुझसे मौलाना पूछ रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि काश अमन भाई यहाँ पर होते। ये सुनते ही अम्मी और अब्बू मुझे बोलने लगे कि खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो उस बंदूक की गोली उसके आर पार हो जाएगी। मेरी नज़र जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ी और दौड़ी दौड़ी जाकर उनके गले लगकर रोने लगी और मुझे फ़ौरन याद आ गया कि ये वही शख्स था जो मुझे उस वक्त बचाने के लिए आया था और मैं जिससे टकरा कर बेहोश होकर गिर गई और मुझे छुप छुप कर देखता था और मेरे लिए खाना रखता था। मुझे गाय भैंस के तबेले में रखा था क्योंकि उस वक्त मैं अपने ही घर में अपनों के बीच में सेफ नहीं थी। और जैसे ही मैंने उस शख्स की तरफ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मेरी ज़बान से निकला कि आप तो मेरे भाई हैं, मुझे यहाँ से बचा लो, और मैं आंखों में आंसू बह रहे थे, उस लाडले इकलौते भाई अमन की तरफ देख रही थी और उसने मुझे फ़ौरन ही अपने गले लगा लिया। कुछ ही देर में अमन ने वे बंदूक सबके ऊपर टांग दी, मुझे अपने पीछे कर लिया। उस वक्त अगर भाई वक्त पर नहीं आता तो मेरी शादी उस आदमी से हो जाती जो उस वक्त सहरा बांधे बैठा था और मैं हमेशा के लिए उसके निकाह में आ जाती और उसकी बीवी बन जाती और हमेशा के लिए बिल्कुल मजबूर और बेसहारा हो जाती और ज़िल्लत और रुसवाई से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन वक्त रहते अमन भाई ने मेरी जान बचाकर भाई होने का फ़र्ज़ निभा दिया और मुझे तो पहले ही उन चीज़ों से पता चल गया था। मुझे पहले ही वह चीज़ मिल गई थी जिससे मैं सारा सच जान चुकी थी और मेरे सामने सब कुछ था। मेरे गुनाहगार बचपन से मेरी खाला और मेरे अमन भाई नहीं थे, बल्कि मेरे ही माँ बाप थे जो मुझे ही अपने भाई और अपनी सगी खाला के खिलाफ करते रहे और मुझे झूठी तस्वीर दिखाई थी। आसिफ एक अधेड़ उम्र और पागल आदमी था जिससे मेरी शादी होने जा रही थी। वह अमीर लोग और आलीशान घर सब एक नाटक था। पागल आसिफ मेरी माँ का ही बेटा था। दरअसल खाला ने उस खत में सब कुछ लिखा था जो मरने से पहले मेरे भाई और मेरे लिए छोड़ कर गए। नीलू खाला हमारी सगी खाला थी, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे और वे बहुत ही अमीर और जायदाद दौलत के मालिक थे और उन्होंने मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया। और इसी वजह से मेरे चाचा और चाची जो मेरे वालिदीन बने हुए थे वे मुझे अपने घर ले आए। जो मेरी माँ बनी हुई थी वे मेरी माँ मेरी खाला का घर आना पसंद नहीं करती थी क्योंकि नीलू खाला सारी सच्चाई जानती थी और उन्हें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा अमन भाई को बताना शुरू कर दिया। लेकिन एक रोज़ अमन भाई ने अपनी ही माँ बाप की छुप छुप कर बातें सुन ली। तब उन्हें सच्चाई का पता चला तो अपने माँ बाप के खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं होने दिया और मेरे साथ नफ़रत के जुल्म का नाटक करते थे और मुझे मेरे अब्बा अम्मा ने गंदे लोगों को बेच दिया और उस वक्त अमन भाई ने ही मुझे बचाया और वे मुझे अपनी माँ की साजिश से बचाया करते थे और इसी वजह से मुझे घर से दूर रखा करते थे। और जब वक्त ने खाला को हमसे दूर कर दिया तो वे जाते जाते ख़त लिख कर गए और उन्होंने मेरी परवरिश इसलिए कर रखी थी कि अगर जब मैं बड़ी हो जाऊं तो ये सब कुछ उनके नाम कर दूं और जो मेरे पति के ज़रिए आसानी से हो जाएगा। उन्होंने अमन भाई की गैर मौजूदगी में अपने बेटे के साथ शादी करवाना चाहा, मगर जब वक्त रहते अमन भाई को इस चीज़ की खबर मिली तो वे सारा काम छोड़कर मेरी शादी रुकवाने के लिए आ गए और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद होने से बच गई। और आज मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि अमन भाई ने सगा ना होते हुए भी मेरे साथ जुल्म ना होने दिए और मुझे इस खतरनाक साजिश से बचाकर भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभा दिया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मेरी सारी उम्र अम्मी की बातों में आकर उनकी मोहब्बत के झूठे ढोंग समझकर भाई के ख़िलाफ़ गई और उन्हें ही गलत समझती रही और ये सब उन्होंने ही किया कि सबसे पहले औलाद न होने की खातिर वे अमन भाई को गोद लेकर आए। लेकिन असीम के पैदा होते ही उनका सोतेला रवैया अमन भाई से शुरू हो गया, लेकिन अमन भाई ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि वे पागल हैं जिसका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तब उन्होंने दौलत हड़पने की ये चाल मेरे साथ चली क्योंकि मैं बचपन से ही यतीम और बेसहारा थी और मेरे माँ बाप मुझे उसके हवाले करके चले गए। चाचा और चाची ने मेरे और अमन भाई के साथ बहुत शर्मनाक खेल खेला, लेकिन अल्लाह ने उनके किए की सज़ा दे दी, उन्हें पागल बेटे के रूप में दी और आज मैं और अमन भी उनका साथ छोड़ कर चले गए थे और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। धन्यवाद दोस्तों।